ከዛ እሱን ሲያስሩት እሱ ማምለጫ ነው የሚፈልገው ማውጫ ነው የሚፈልገው ኤስኬፕ ማድረግ ይፈልጋል ያዙ እሷ መጫው ጀመረች ስፓኒሾች ልክ ስጨው በስፓኒሾች ምን አለች ልጆች አሉኝ አያት አንዱ አይኑ ብቻ ነው የምታየው you have children አላት yes go ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Turn your Bibles to ሐዋርያ ሥራ ላይ Acts chapter 23 Acts chapter 23 የአዲስ ልደት ቤተክርስቲያን መሪዎቹ ሽማግሌዎቹ leadership pastorዎቹ thank you for inviting me hallelujah to my lovely wife thank you for praying with me and praying for me and praying upon me in Jesus name hallelujah ዛሬ የኤስኬፕ ቀን ነው ምታመልጥበት ነው some of you we are not praying for you we are praying for your children must escape in Jesus name the word escape in Amharic is ማምለጫ ያድርግልን today is a day of escape your ministry will escape your life will escape your tidar will escape some of you your children you don't know what they are going through እኔ ልጆች አገለግላለሁ ቲኔጀሮች አገለግላለሁ ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ የሚሄዱ some of them are in serious battle ውጊያዎች they cannot tell you because you have a habasha mentality this will not work እግዚአብሔር ልጆቻችን ያስመልጥ in Jesus name some of you need yourself to be delivered hallelujah እግዚአብሔር ያስመልጣል አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ when I use I have to translate ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ እድሜ ለአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን so አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ it doesn't call it escape ማውጫ ይሏል God will provide a way to come out amen hallelujah I will say amen myself you don't say ሐዋርያ ሥራ ላይ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ ቁጥር 27 እዛ ውስጥ ደግሞ አንድ በጣም አስገራሚ ሰውዬ ኢየሱስ ስም ናቋለን this person he's a Roman general we will see him over there he plays a significant part በጣም አስገራሚ role play ያደርጋል ወንድሜ በአማርኛ ያነቧል እኔ I will follow in English እስቲ አንድ ሰው escape ይበል እግዚአብሔር ዛሬ ያስመልጠናል አሜን ብዙ መንገዶች ለማስመለጥ እግዚአብሔር አለው one የእግዚአብሔር ምህረት ያስመልጣል ሃሌሉያ ሎጥ በሶዶም ውስጥ የነበረ ጊዜ እግዚአብሔር መላኩን ልኮ በእጁን ይዞ አስመለጠው አሜን God will help you escape some of us we have no power to escape we have no power to set ourselves free እግዚአብሔር ግን ራሱ በምህረቱ ስለዛ ነው ሎጥ ምን አለ ምህረት በፊት ስላገኘው አስመለጥከኝ ሃሌሉያ ወደ ኋላ አትመልከት ዛሬ እግዚአብሔር ሲያስመልጥሽ ወደ ኋላ አትመልከቺ don't look back some of you your children will not look back in the name of Jesus hallelujah I wish I give you like gumfo into your mouth today in Jesus name hallelujah we pray fire we believe God እግዚአብሔር ያስመልጣል ከፈተናዎች ያስመልጣል ሃሌሉያ አሜን መክብብ ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር የሚያስደስት ሰውዬ this is for the men women close your ears ለወንዶቹ እንደዚህ ይላል ከመጥፎ ሴት she's a ጠማማ ሴት እግዚአብሔርን ያስደሰተ እሱን እግዚአብሔር ያስመልጧል ሃሌሉያ he will help him to escape some of you here your relationship is a bondage God will help you escape from it amen hallelujah I will say amen myself God help us to escape from this tamama world ልጆች ማሳደግ አሜሪካ ውስጥ you think it is easy hey as my African but you are joking you are hey Jesus my brother Sam it is fire እግዚአብሔር ካልረዳን ይሄን ትውልድ እንዴት እናስመልጣለን no we cannot some of you need deliverance and escape today
today. Not tomorrow, today. Hallelujah. ሐዋርያ ሥራ ላይ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 12 ጀምሮ ወንድሜ ያነብልኛል በአማርኛ. I will follow in English. ቀጥል ወንድሜ. እሺ. በነጋም ጊዜ አይሁድ ተሰብስበው በማሴር ጳውሎስን እስኪገድሉ ድረስ እህል ውሃ ላለመቅመስ ተማማሉ። በዚህ ሴራ የተማማሉት ከ40 በላይ ነበሩ። እነርሱም ወደ ካህናት አለቆችና ወደ ሽማግሌዎች ሄደው እንዲህ አሉ። ጳውሎስን ሳንገድል እህል ላለመቅመስ ጽኑ መሐላ አድርገናል። እስቲ አንድ ሰው ከኔ ጋር ይበል አልሞትም አይገሉኝም. Hallelujah. Write that down. ዛሬ ለናንተ I prophesy. አንተ ታመልጣለህ ጥላትህ ግን አያመልጥም. In the name of Jesus, you will escape. Your enemy will not escape. In Jesus' name. We are not joking here. It is a matter of life and death. Amen. እኔ ወንድምና እህት የለኝም. እኔና እናቴ ብቻ ነው ያደግነው. እናቴ አንድ ቀን ምን አለችኝ በልጅነቴ ሳሚ you are not going to school today የኛ አመት ባል ነው አለችኝ. ስለዛ በግ ገዛች. በግ ስትገዛ የኛ ግቢ ውስጥ በገመድ አድርጋ አስራ ሳሚኤል አለችኝ. እናቴ ሙሉ ስሜ ስትጠራ this is a serious thing. If it is a this thing ሳሚ ነው የምትለኝ. ሳሚኤል ስትለኝ that is serious. እቺን በግ ጠብቅ አለችኝ. Because I am going to get somebody to you know some of you huh? I am getting somebody to cut. ጠብቃት እቺ በግ አለችኝ. እሺ ያልኩ ግቢ አለን በር አለ ገመድ ታስራለች. እንዴት ታመልጣለች? እኔ በጓን አያታለሁ ታየኛለች. እናቴ ሄደች. ከዛ በጓ ልክ እናቴ ከወጣች በኋላ አየችኝ. ወው ታደርጋለች. እንዴ ምን ልታደርግ ነው እቺ በጋ? ከዛ ገመዱን በጥሳ በሩ ሜታል ነው በሆርኑ አድርጋ መት ታርጓለች. ክፍት አይልም በሩ ፉ ብላ ትሮጣለች. ወይ አልኩ ዘን ጊዜ እናቴ መጣች. በጓ የታል? ሮጠች. ሄ አለች. ለምን ትሮጣለች አልኳት ለናቴ. እናቴ ወይ አንተ አለች. ላንተ እኮ የምግብ ጉዳይ ነው ለሷ የህይወት ጉዳይ ነው. Listen, some of you, when we pray today, we are not joking. የልጆቻችን ህይወት ጉዳይ ነው. Hallelujah. የትዳራቾቻችን ጉዳይ ነው. የባሎቻችን የሚስቶቻችን የልጆቻችን we are praying because it is a matter of life and death. ሊገል ነው የሚፈልገው ጥላት. That's why it's not a joke. እዚህ ጋር እነዚህ ተሰብስቦ እነዚህ 40 በእንግሊዝኛ እንደዚህ ይላል. They put themselves under a great curse. እርግማን አንጠጣም አንበላም እስከምን ገለው ድረስ. እስቲ አንድ ሰው ከኔ ጋር ይበል አይገሉኝም. Hallelujah. Some of you I prophesy አሜሪካ ልጆቻችሁ አትገልም. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hey. ዩኒቨርሲቲ ስትልኳቸው ስትሬስ ይዞ ይመጣሉ. ቴንሽን ይዞ ይመጣሉ. የነሱ career የነሱ life ይገደላል. Some of the professors they give them poison. ከዛ ወደ ሳይኮሎጂስት ሳይካይትሪስት ጋር ሲሄዱ መድኃኒት ነው የሚሰጧቸው. You know what I'm talking about. እግዚአብሔር ልጆቻችን ያስመልጥ. In Jesus name. I pray for somebody today. Your daughter will escape. Your son will escape. Your marriage will escape. Your ministry will escape. Hallelujah. Go ahead, አንብብልኝ. Yes. እንግዲህ እናንተ ከሸንጎ ጋር ሆናችሁ ስለ ጉዳዩ ትክክለኛ የሆነ ተጨማሪ መረጃ ከእርሱ እንደምትፈልጉ አስመስላችሁ ጳውሎስን ወደ እናንተ እንዲሰደው የጦር አዛዡን ለምኑት. አስመስሉ። እስቲ አንድ ሰው አስመስሉ. አንዳንድ ወጥመድኩ አስመስሎ ነው የሚያስገባ. You understand me? Intentionally አይደለም ልጆቻችን የገቡ. Intentionally አይደለም እኛ የገባ ነው. አውቆ አይደለም አታሎት ነው. They deceive them. That's why the devil uses deception. You understand what I'm saying? ልጆቻችሁ, some of you here, don't abuse your children. አውቀን አንተ እኔ ልታማረኝ ነው ምናምን አትበሉ. Some of them ተታሎ ነው የገቡት. Just like you. Some of you yourself, you entered it, you deceived. And now it is different. Are you understanding me? እነዚህ ሰዎች ጳውሎስ ጥሩት አሏቸው.
we will act as if you're going to ጥያቄ, you're going to ask him something. እዛን ጊዜ አታለነው ንገለዋለን አሉ። Their main objective is to kill him. Some of you, it's not to kill you physically, to kill you spiritually. የእግዚአብሔርን ነገር እንዲጠፋ ከህይወታችሁ ከቤታችሁ እንዲጠፋ. How many times we have seen so many in the Habesha community. Back at home he was a lion, here he is a small pussycat. What happened? አውቆ አይደለም, deceive ተደርጎ ነው። ዛሬ እስቲ አንድ ሰው አልሞትም. Say it again, I will not die. Hallelujah. In Jesus name. You will not die. Pastor ያነበበው መዝሙረ ዳዊት አለ today. I will read the one before it. Psalms 124. ብዙዎቻችሁ እንደ መዝሙር አድርጋችሁ ሀበሻ there are some popular መዝሙሮች. ወጥመዱ ተሰበረ እኛንም ምን አደረገ? አመለጠን። ዛሬ የሚያመልጥ ሰው አለ? In Jesus name. And we will pray እንድታመልጡ. Hallelujah. ወጥመዱ ግን ምን ሆነ? Say it again. ምን ሆነ? ተሰበረ ማለት አይመልሶ አይዝም ማለት ነው። Hallelujah. ወጥመዱ malfunction አድርጎ አይደለም. That means it can catch again. No. When our children escape, they will not go back. Hallelujah. They will not go back. In the name of Jesus. ወደ ድራግ አይመለሱም. ወደ ማጨስ አይመለሱም. ወደ ፖርኖግራፊ አይመለሱም. እግዚአብሔር ነፃ ሲያወጣችሁ ያወጣችኋል። ወጥመዱ ምን ሆነ? Say it again. ምን ሆነ? Say it again. ምን ሆነ? ተሰበረ. Hallelujah. Some of us it is sickness. America's big business is health. You have this, you have that, you have this, you have hey, Jesus. You will die while you are standing. The report they give you and you cannot read. Have you ever tried reading? I said, why is this so small? So that you don't read, Alechinyan. Your health, Mr. Sammy, your liver, what do you mean, Alquajon? I cannot have this. Hallelujah. Anxiety and stress is killing this generation. By the way, let me give you a little bit psychology. Psychology ውስጥ እንደዚህ ይላሉ. This generation is the sandwich generation ይባላል. ምን ይባላል? Sandwich generation. ምን ማለት ነው? Sandwich generation ማለት በልጆቻችን የሚያልፉበት ነገር already ተጨንቀናል. So one side of the sandwich. በሌላ ሳይድ ቤተሰብ አለን. እናት አለ፣ አባት አለ። በእነሱ በኩል ደግሞ ሌላ pressure አለ. You are in the middle. You are the sandwich. You have pressure from here, you have pressure from here. Some of you just come to church just ለማረፍ. ዛሬ escape እናርጋል. In Jesus name. In Jesus name. God has different ways to help you escape. አንዱ ምህረቱ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምንድነው? ምህረቱ ነው። ቀጥል አንብብልኝ ወንድሜ. Sorry, I'm going in. I have little bit of time and I want to pray with you. Amen. I hope you don't mind. Even if you mind, we will pray for you. አንብብልኝ. ስለ ጉዳዩ ትክክለኛ የሆነ ተጨማሪ መረጃ ከርሱ እንደምትፈልጉ አስመስላችሁ ጳውሎስን ወደ እናንተ እንዲሰደው የጦር አዛዡን ለምኑት። እኛም ገና ወደዚህ ሳይደርስ ልንገድለው ዝግጁ ነን። የማስመሰል መንፈስ ይመታ። ዲሲቭ የሚያርግ ቤታችን ትዳራችን ዲሴፕሽን የሚመጣ ውሸት ይሰበር። In Jesus name. Go ahead. ነገር ግን የጳውሎስ የእህት ልጅ ስለ ሴራው በመስማቱ ወደ ጦሩ ሰፈር ገብተው ሁኔታውን ለጳውሎስ ነገረው። ጳውሎስም ከመቶ አለቆቹ አንዱን ጠርቶ ይህ ልጅ ለጦር አዛዡ የሚነግረው ነገር ስላለ ወደ እርሱ ውሰደው አለው። ሃሌሉያ። እርሱም ወደ ጦር አዛዡ ወሰደው። ሃሌሉያ። Sometimes, listen, some of you here, when you escape, God will send somebody to help you escape. Because you cannot help yourself. እግዚአብሔር ለልጅሽ ሰው ይልካል። ለልጅህ ሰው ይልካል። ለትዳርህ ሰው ይልካል። ጳውሎስ ራሱን ኤስኬፕ ማድረግ አይችልም። ስለዛ ለልጁ ሰብ አደረገውና ሂድ ለማነው ስሙ እሱ ሊረዳን ይችላል። ሃሌሉያ። You cannot help yourself. I remember ከአንድ ኢንተርሴሰር ጋር አገለግል ነበር። ኢንተርሴሰር ነው፣ በጸሎት ነው የሚያገለግለው። What that boy used to go through እና ምን አለኝ አንድ ጊዜ ደክሞኛል ሳሚ አለ። I am tired.
I am tired. The attack is too much. I told him, you need help. Some of us, we pray for so many people. When you go home, you need help yourself. Hallelujah. እግዚአብሔር ሰው ይላክላችሁ. ፓስተር ሲወርድ ምን አለ? ሰው ሰጥቶናል. እግዚአብሔር ሰው ይስጣችሁ. In the name of Jesus. Kaya. Let the devil go get Tylenol. ሰይጣን ሄዶ ፓናዶል ይግዛ. In Jesus' name. That means ራስ ምታት ስጡት. You understand what I'm saying? Hey, I used to have a Kenyan brother. እኔ አፍሪካኖች ጋር ነው ጌታን የተቀበልኩት. እና ምን ይሉኛል? Hey, if I suffer this much, the devil must suffer. If I suffer this much. ስለዛ ነው ዛሬ ትንቢቴ እንደዚህ ነው የምላችሁ. ታመልጣላችሁ. You will escape. ጠላትህ ግን አያመልጥም. ሃሌሉያ. ለምን እንዳይንቀሳቀስ እንደገና እንዳይመጣ እንደገና ስለዛ ነው ዘጻት ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ሙሴ እጁ በዘረጋ ጊዜ ውሃው ምን ሆነ ተካፈለ ሃሌሉያ ዛሬ በጸሎት እጃችንን እንዘረጋለን ቃሉን እናዘረጋለን ልጆቻችን ያልፋሉ ትዳራችን ያልፋል ፈርዖን ግን አልተወም ተከተላቸው ሲከተላቸው እግዚአብሔር he looked down upon and he did this first የነሱ የቻሪዮቶቹ ዊሎቹ አስወለቀ ስፒዱ አስቀነሰ አንዳንዶቻችን ወዲያው አይደለም ዲሊቨራንስ የሚመጣ መጀመሪያ እግዚአብሔር ጉዳዩን cool down ያደርጋል hey because some of you will faint you think deliverance is easy escape ማድረግ እኮ ዝም ብሎ escape አይደለም you understand what I'm saying escape is not easy it is not normal there is ጩኸት there is fighting there is a war ለምን አጋንንቱ መልቀቅ አይፈልግም deliverance escape is messy but we will escape hallelujah hallelujah go ahead read እሺ የመቶ አለቃውም እስረኛው ጳውሎስ ጠርቶኝ ይህ ጎልማሳ የሚነግር ነገር ስላለው ወደ አንተ እንዳቀርበው ለመነኝ አለው እሺ አዛዡም የጎልማሳውን እጅ ይዞ ለብቻው ገለል በማድረግ ልትነግረኝ የምትፈልገው ምንድነው አለው እሺ ልጁም እንዲህ አለው አይሁድ ስለርሱ ትክክለኛ የሆነ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የፈለጉ በመምሰል ጳውሎስ ነገ ሸንጎ ፊት እንድታቀርብላቸው ሊለምኑ ተስማምተዋል እሺ ስለዚህ እሺ አትበላቸው ምክንያቱም ከመካከላቸው ከ40 በላይ የሚሆኑት ሊገድሉት አድፍጠው እየጠበቁት ነው they want to kill him okay go ahead ደግሞም እስኪገድሉት ድረስ እህል ውሃ ላለመቅመስ ተማምለዋል አሁንም ተዘጋጅተው ያንተን መልስ እየተጠባበቁ ነው እሺ የጦር አዛዡ ይሄን ለእኔ የገለጠልኝ ነገር ለማንም እንዳትናገር ብሎ stop there ለማንም ምን እንዳትናገር some of us when we pray for you today ለማንም መንገር አትችሉም what you are going through escape የምታደርገው ነገር አንዳንድ እኮ የቤት ነገር አይወራም it is terrible do you understand me ስለዛ ምን አለው ለማንም we don't need to know እግዚአብሔር ብቻ escape ያድርግላችሁ hallelujah some of us are fighting battles in the marriage in relationship in ጤና you cannot tell anybody ለማንም መንገር one time in Arabia አረብ ሀገር የነበርኩ ጊዜ I used to minister ለፊሊፒኖቹ አንድ ፊሊፒኖ ልጅ ሳብ አደረገኝና ስለ ህይወቱ ሲነግረኝ I'm telling you I was about to run away I said do human being go through that he said brother Sam I want you to pray that I may escape he's a married man with children and he was involved in a homosexual relationship I said Jesus you know me I'm African inside I was about to run away but God can help a person escape in Jesus name hallelujah some of you the devil is deceiving you so that he will destroy your ministry you will escape in Jesus name you will escape your children will escape your marriage will escape hallelujah ቀጥል go ahead የጦር አዛዡም ይሄን ለኔ ገለጠልኝ ለማንም እንዳትናገር ብሎ ጎልማሳውን አስጠንቅቆ አሰናበተው verse 23 ከዚያም ከመቶ አለቆቹ ሁለቱን ጠርቶ እንዲህ አላቸው ከምሽቱ 3 ሰዓት ወደ ቂሳሪያ የሚሄዱ 200 ወታደሮች 70 ፈረሰኞችና 200 ባለ ጦር ጭፍራ አዘጋጅ ደግሞ ጳውሎስ ተቀምጦበት ወደ አገረ ገዡ ወደ ፊሊክስ በደህና የሚደርስበት በምን you will arrive safely in Jesus name your family will arrive safely
Your children will arrive safely. Your ministry will end well. Not with scandal, embarrassment. No, you will arrive safely. Amen. ቀጥል ወንድሜ እሺ verse 25 ደብዳቤም ጻፈ እንዲህ የሚል ከቀላውዲዮስ ሉሲዮስ I like this ደብዳቤ. Hey, whether you like it or not, me, I love it. Claudius Lysias ለክቡር አገረ ገዢ ለፌሊክስ ሰላም ላንተ ይሁን። አይሁድ ይህን ሰው ይዘው ሊገድሉት ነበር። ሊገሉት ምን ነበር ሊገሉሽ ነበር ግን አልተሳካላችሁ። ሃሌሉያ ሊገሉት ነበር። Hey, they will not kill me. They will not kill you. They will not kill your children. Some of you, by the Spirit of God, may you understand my English. In Jesus' name. Hallelujah. You will not die. Your children will not waste in America. Hallelujah. ቀጥል ወንድሜ ነገር ግን የሮም ዜጋ መሆኑን ስላወቅኩ Underline that. ምን ባወቁ ጊዜ? Say it again. ምን? የሮም ዜጋ ምን መሆኑን ስላወቅኩ በእንግሊዝኛ እንደዚህ ይላል. After I understood that he was a Roman, I rescue him. Hallelujah. ስሙኝ በደም አድርጋችሁ. Your identity in Christ will rescue you and help you escape. ማንነት በክርስቶስ ያለው ማንነት ያንተ ማንነት በክርስቶስ ከወጥመዱ ያስወጣል. Hallelujah. That's why we are working with our children now, with young teenagers. ማንነታችሁ በክርስቶስ እንዲያውቁ. We are teaching young people now. Your children here outside, we teach them to know their identity in Christ. Your identity is your way of maucha, deliverance. If you don't know who you are in Christ, you will be a football for Satan. You understand what I'm saying? Hallelujah. አንደኛ ዮሐንስ እንደዚህ ይላል. Because he loved us, he has given us the strength to be called the children of God. You are the sons of God. Hallelujah. In Jesus' name. You are a child of God. If you don't know your identity, the enemy will play with you. እኔ ወደ ጌታ ስመጣ ያሳደጉኝ ሰዎቹ እንደዚህ ያሉኝ, Sammy, you should know your identity in Christ. Otherwise, you will live below your level. እንደ ክርስቲያን አትኖርም። ነገሮቹ ዲሲቭ ያርጉሃል, ያጫውቷል. By the way, ትንሽ ቲዮሎጂ ልንገራችሁ. Let me tell you. Identity ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean? እነዚህ ቃሎች አንዳንድ ጊዜ ሲደጋገሙ people they say amen, amen, amen. You say amen for anything. You don't understand what it means. Identity in Christ means የእግዚአብሔር የአብንም ፍቅር መቀበል ማለት ነው. You have accepted the love of God. You don't need to perform for him to love you. He loved you because of him choosing you. መረጠ, ወደደ, ምታደርገው ነገር የለም ለፍቅሩ. His identity in you gives you that new nature. That new nature is the one that affects your behavior. ዛሬ እኛ ቢሄቪየራችን ለመለወጥ ነው የምንፈልገው. ሳንቀበለው ፍቅሩ ቢሄቪየራችን ስትራግል ይሆናል. የገባችሁ ነው? ጌታችን ኢየሱስ ሲጠመቅ በመጥምቁ ዮሐንስ ከውሃው ሲወጣ አንድ ድምጽ ከሰማይ መጣ. ምን የሚል ድምጽ? ይሄ የሚወደው ልጄ ነው. ሚኒስትሪ ሰርቷል፣ ማይክ ይዟል፣ አገልግሏል፣ ፈውሷል? No, it was on the basis of God's love. Hallelujah. So, ይሄ ማንነት በክርስቶስ ካላወቅ, you will become a fake Christian. You want to perform so that people will say, amen, he's a Christian. No, your identity is in Christ. በክርስቶስ ዋጋ የከፈለው ያንተ nature, ያንተ ነገር ስምህን ለውጧል. Amen. ይሄን identity ምን አለ ይሄ ጀነራሉ? ካወቁ ማንነቱ በኋላ ካወቁ rescue, asወጣሁት, አስመለጥኩት. Amen. Many Christians, they are caught in sin, in addiction, because the devil breaks that image of your identity. ዛሬ አይደንቲቲያችን ይመለስ. In Jesus' name. እግዚአብሔር ይወደኛል. Hallelujah. Lift up your hand everybody. Say it ከኔ ጋር. አባቴ ይወደኛል. Hallelujah. አባቴ ይወደኛል. እግዚአብሔር ይወደኛል. እግዚአብሔር ቤቴን ይወዳል. እግዚአብሔር ልጆቼን ይወዳል.
እግዚአብሔር ሚኒስትሪን ይወዳል። እግዚአብሔር እኔን ይወዳል። Hallelujah. The love of God breaks every curse. እርግማን ይሰበር. In the name of Jesus. ፍቅሩ ያጋንንት ኃይል ይሰብራል. እናንተንም ከወጥመድ ያስመልጣል. In the name of Jesus. Hallelujah. So ልጆቻችን ካምፓስ ዩኒቨርሲቲ ሲሄዱ, by the way, that is between the age of 16 to 40 in psychology. They call it the identity crisis. እና ስለዛ ነው ዛሬ ትምህርት ቤት ሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩል፣ ሃዋርድ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩል፣ እዚህ ፐብሊክ ስኩሎቹ they try to change the identity of the child. የአይደንቲቲ ጉዳይ ነው. That's why your child comes back from school and tells you, Daddy, today I'm a boy. Today I'm a girl. Tomorrow I'm a helicopter. This is identity ውጊያ. You understand me? You, because of your heart, you don't understand. You take out qabatto. You give your child. Your child calls social service. You are in Arabachu Minilalu, Kalabshat. They are going to deport you. Hey! Because this is an image battle. Keneganachu? Today, ልጆቻችን አይደንቲቲያቸው ይመለስ. አይደንቲቲን ሲመለስ ማንነት ታውቃለህ. ሃሌሉያ. የሚያስር ነገር ይሰበራል፣ ይበጠሳል. I don't know how many of you have gone to Thailand. Thailand ሲሄድ እኔ ፋክትሪ ነበረን እዛ ለቶዮታ ስሰራ. We went to the factory in Thailand. Thailand ሲወስዱ ኤሌፋንት ፓርክ አላቸው. እዛ ኤሌፋንቱ ምን ያክላል? huge elephant. እና ኤሌፋንቱ ያሽከረክሩታል እንደዚህ. እና በቃ የማይሰራው ነገር የለም። እንደ ክላውን ነው የሚጠቀሙት። እና ትንሽ ልጅ እኮ ነው ምንድነው ስሙ ኮንትሮል የሚያደርገው። በጣም ኤሌፋንቱ እኮ ራስን ቢያቅ ኖሮ እኮ ብድግ አድርጎ ይሄን ሰው ይጳቅ ሊያደርገው ይችላል። So I asked the Thai person, I said, what do you do? He said, ናስሯለን መጀመሪያ በትልቅ ብረት ከዛ ይሞክራል escape ለማድረግ. After some time አለ give up ያደርጋል. give up ካደረገ በኋላ ሰንሰለቱ እናወጣዋለን. Because he has already given up in his mind, he will not run anywhere. He keep going round. Some of us, we have given up. ልጁ አይለወጥም, ልጅቷ አትለወጥም, አልመለስም እኔ. That's it. Now the devil, he move you one day this way, one TikTok, one YouTube. You go anywhere. You are like the elephant. The chain is broken. Christos already nets አውጥቷል. ግን እኛ still ትንሽ ነገሮችን ያሽከረክሩናል. ዛሬ ነፃ እንወጣለን. Today you will escape. Your identity will escape. In the name of Jesus. ብዙዎቻችሁ ይሄን ፖስተር አይታችኋል. ፖስተሩ አንድ ትንሽ ድመት ናት. ሚረር ታያለች. you know ሚረር እና ሚረሩ ስታይ ሚረሩ ላይ ግን ድመት አይደለም የምታየው አንበሳ ነው የምታየው. Are you understanding me? Hallelujah. It is a ድመት. But because of the image, it sees a lion. Identity is important. Who you are in Christ is important. ከኔ ጋር ናችሁ? Hallelujah. በክርስቶስ ጽድቅ ተቀብለናል. So we are the righteousness. ስለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በፊት ጨለማ ነበራችሁ. ጨለማ ውስጥ ነበራችሁ አይልም. It says ጨለማ ነበራችሁ. You were darkness. Now you are light. Hallelujah. ጨለማ ባህሪ ነበረን አይደለም. ጨለማ ነበርን. That's why, because your nature was darkness, you did dark things. When you know that now through Jesus Christ you have become light, your behavior will be light. Amen. Don't change the outside, change the inside. Hallelujah. ከኔ ጋር ናችሁ? You know, ልጆች ስናስተምር we teach them about ጌታችን ኢየሱስ, his identity. Amen. ስለዛ ብዙዎቹ ጥያቄ ያላችሁ አባት ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ, how do we know that Jesus and that means there are three different gods? No. Now, should I give you Sunday school, how we teach children? Okay, let me give you. Okay? God the Father ሰልፊ ወሰደ. አባታችን ሰልፊ ሲወስድ ፒክቸሩ የወጣ ኢየሱስ ነው. ሃሌሉያ. ልጆች ወዲያው ይገባቸዋል. ስለዚህ እግዚአብሔር ሰልፊ ሲወስድ ፒክቸሩ ማን ወጣ? ኢየሱስ ወጣ።
Amen. Children, they understand. Oh, yes. እኔ ሴልፊ ሲወጣ እኔ ነው የምወጣው፣ አባቴ አይወጣ። ግን ክርስቶስ ጌታችን አባታችን ሴልፊ ሲወስዳ ማን ወጣ ፒክቸሩ? ጂሰስ። ስለዛ ነው ፊልጶስ ሲጠይቀው አባትን አሳየን ሲለው ምን አለው? እኔ ያየ this is identity. Amen. I'm not saying you are Sunday school. I'm just saying that is the way we teach. Go ahead, read. ለክቡር አገረ ገዢ ለፊሊክስ ሰላም ላንተ ይሁን። verse 27 Yes. አይሁድ ይህን ሰው ይዘው ሊገድሉት ነበር፣ ነገር ግን የሮም ዜጋ መሆኑን ስላወቅ ከወታደሮች ጋር ደርሼ አተረፍኩት። ደርሼ ምን አደረኩት? አተረፍኩት። ለምን ሊከሱት እንደፈለጉ ለማወቅም ወደ ሸንጓቸው አቀረቡት። የተከሰሰው ሕጋቸውን በተመለከተ እንጂ ለሞት ወይም ለእስራት የሚያበቃ እንዳልሆነ ተረድቻለሁ። ሃሌሉያ። ቁጥር 24 7 እስቲ አንብብልኝ very quickly because I don't have much time and we want to pray with you. Chapter 24 verses 7. ነገር ግን የጦር አዛዡ ሉሲዮስ መጥቶ በታላቅ ኃይል ከእጃቸው ነጥቆ ወሰደው፣ ከሳሾቹም ወደ አንተ እንዲወጡ አዘዘ። ኦኬ። በምን በታላቅ ምን ኃይል? በእንግሊዝኛ እንደዚህ ይላል with tremendous violence ከእጃችን ምን አደረገው? አስመለጠው፣ escape አደረገ። Hallelujah. Listen, deliverance, your escape is not a sweet thing like you play, like go Starbucks, Dunkin' Donut. No. This is violent. You must pray, believe God today. God will deliver and help me escape. Hallelujah. My children will escape. By the way, ጳውሎስ ለቲሞቴዎስ ሲጽፍለት እንደዚህ ያለው እቺ በመልካም ነው ያለው። ምን አለው? በግራንድ ማዘርህ የነበረው እምነት አሁን በእናትህ ጋር ደግሞ ከእናትህ ደግሞ ወደ አንተ የመጣው እምነቱ it was first in your grandmother, then it was in your mother, and now that same እምነት is in you. Amen. Amen. The same aghanent that troubled your grandfather, then it troubled your father, now it has come to you. In Jesus' name you will escape. Amen. Hallelujah. ይገባችሁ ነው? Are you with me? I hope you are with me. Hallelujah. The same way a good faith can transfer between family members. Some of you, you are not fighting your child. You are fighting the spirit that was in the father. Hey, I wish I could give you like that. You think the boy is a devil. The boy is not a devil. It is what is behind him. What was in his father. What was in his grandfather. ግን በመስቀሉና በደሙ ኃይል ዛሬ ተሰበረ። ልጃችን ያመልጣል። ልጆቻችን ያመልጣሉ። ትዳር, whenever you see your husband misbehaving, don't think it is normal. When you married him, he was a sweet man. Now, hey, you need centurion. You need general. That sweet husband who told you I love you. Now, hey, Jesus. What happened? That thing came back. Zare, some of you have to pray. Your husband will escape. Your wife will escape. Some of you, your tena will escape. It keep coming back, but ena chula yemichawoto. In Jesus' name. Hallelujah. So, let me read you few scriptures. Our time is nearly up and I want to pray with you. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13. I repeat again, you shall escape. Your enemy shall not escape. In Jesus' name. Hallelujah. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13. Hallelujah. ቁጥር 13 እሺ። በሰዎች ሁሉ ላይ ከደረሰው የተለየ ፈተና አልደረሰባችሁም። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው? ታማኝ። Say it again. እግዚአብሔር ምንድነው? ታማኝ። That's why today when we pray for you, we believe እግዚአብሔር ታማኝ ነው። Your family will escape. Your ministry will escape. Amen. You will escape. እህቴ አይገሉሽም። ወንድሜ አይገሉህም። In the name of Jesus. Amen. Go ahead. ስለዚህ ከምትችሉት በላይ እንድትፈተኑ አይተዋችሁም። ነገር ግን በምትፈተኑበት ጊዜ ፈተናውን መታገስ እንድትችሉ መውጫ መንገዱን። That's the word again. መውጫ. Everybody say መውጫ. So we need a መውጫ. We need a መውጫ. That bug እኔ እናቴን ጠብቅ ያለች መውጫ ፈለገች።
ለካ ለሷ የህይወት ጉዳይ ነው። ለኔ የእንጀራና ወጥ ጉዳይ ነው። ለበጓ ግን it's a matter of life and death. How serious some of you take this will determine the destiny of your family. Hallelujah. መውጫ እስቲ አንድ ሰው መውጫ ዛሬ እግዚአብሔር መውጫ ይስጠን። Many of you ለትዳራችሁ፣ ለፋሚሊያችሁ፣ ለልጆቻችሁ፣ ለሚኒስትሪያችሁ መውጫ. Otherwise you cannot handle the time that is coming. One, የእግዚአብሔር ምህረት ያስመልጣል። በዘፍጥረት ላይ ስለ ሎጥ ታሪክ በሶዶም ውስጥ እናየዋለን። እዛን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ምህረት ስላገኘው እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ በእጁን ይዞ አስመለጠው። ሁለት ጸሎት ያስመልጣል። ሉቃስ ወንጌል ሉክ chapter 21 verses 36 ሉቃስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 36 ሉቃስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 36 Luke chapter 21 reading from verses 36 ስለዚህ ከሚመጣው ሁሉ እንድታመልጡና በሰው ልጅ ፊት መቆም እንድትችሉ ሁሉ ጊዜ ተግታችሁ ጸልዩ። Hallelujah. Other translations say እንድታመልጡ ይላል. Are you there? Is it the same? Is it correct? እንድታመልጡ ተግታችሁ ምን አድርጉ? ጸልዩ። ለምን ጊዜው ክፉ ነው። So you need a way of escape. You cannot, listen to me, you cannot fight by yourself. You need a maucha. You need a way of escape. Hallelujah. መጀመሪያ የእግዚአብሔር ምህረት escape ይሰጣል. Number 2 መጸለይ escape ያደርጋል. ሃሌሉያ። በዚህ በምህረት ላይ ትንሽ አንድ ስቶሪ ልንገራችሁ። እኔ ስፓኒሾች ብዙ አገኛለሁ። አሁን ስፓኒሽ ያስተማሩኝ ነው። I told them when I immigrated to America, they checked my English. They didn't tell me I need to learn Spanish. They told me you need to learn Spanish here. Okay. እዛ ምን አሉኝ? አይስ ሬድ አደረጓት አንዷ። ስፓኒሾች ነው የሚነግሩኝ። ይሄ አይስ የሚባል ታውቁታላችሁ አይደል? not ice. You know ice, huh? That ice. Okay? Ice መጡና this lady and her husband were in the car. ለመውጣት እምቢ አለ. They broke the window. They pulled him out. When they pulled him out, they also pulled the wife. ከዛ እሱን ሲያስሩት እሱ ማምለጫ ነው የሚፈልገው፣ ማውጫ ነው የሚፈልገው፣ ኤስኬፕ ማድረግ ይፈልጋል። ያዙት። እሷ መጨው ጀመረች አሉ ስፓኒሾቹ። ልክ ስትጨው በስፓኒሾች ምን አለች? ልጆች አሉኝ ስትል እና ባክላቫ ነው የሚለብሱት. you can see only their eyes. አንዱ ዞር አለና አያት። እስቲ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ምህረት ይበል። ሴት የእግዚአብሔር ምህረት ያስመልጣል። አያት። አንዱ አይኑ ብቻ ነው የምታየው። you have children አላት. yes. go run. she escaped because she found mercy. Hallelujah. Some of you are acting normal. Hey, my brother, you need to escape. Hallelujah. This lady escaped because she found mercy. ለካ ሰውየው ስፓኒሽ ነው እና በስፓኒሽ አድርጎ ነው ያወራት። go for your children አላት። some of us here we need God's mercy. እግዚአብሔር ያስመልጠን። ያለው ምንዋጋው አጋንንት በራሳችን አልቻልንም። so the mercy of God helps you escape. number 2 ጸሎት ያስመልጣል። ሃሌሉያ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? እዚህ የሚመጣው ጊዜ ከባድ ስለሆነ ጸልዩ፣ ጸንታችሁ ጸልዩ። በእግዚአብሔር ፊት እንድትቆሙ እንድታመልጡ ጸልዩ። ሶስተኛ the third thing identity. የተናገርኩት I focus on that point because it's important. That is what we are working with young people now. አይዴንቲቲህን ያስመልጣል። አራተኛ በሐዋርያ ሥራ ላይ ስለ ጳውሎስ ሌላ ታሪክ ይናገራል። I think it's Acts chapter 9. እና ምን ይላል? ሊገሉት ፈለጉ። እዛን ጊዜ ደቀ መዛሙር ተሰብስቦ ከተራራ from the wall አወረዱት. you understand? they brought him down. they helped him escape ከከተማዋ. you understand? እሱ escape ሲያደርግ ሚኒስትሪውን escape አደረገ። እሱ escape ሲያደርግ ዛሬ ሁላችን የምናነበው ቃል escape አደረገ ከሱ ጋር። ሃሌሉያ።
Amen. ቤተ ክርስቲያን ታስመልጣለች. You did not, some of you, when you come here to church, you escape your problem at home. Amen. ቤተ ክርስቲያን ታስመልጣለች. Amen. ደቀ መዛሙር ተሰብስቦ ጳውሎስ አስመለጡት. They helped him to escape. Amen. I don't have time, otherwise I would have given you the fifth one. የእግዚአብሔር ሞገስ ያስመልጣል. Amen. ኤስተር በንጉሱ ፊት ስትቀርብ መጀመሪያ ለሞርደካይ ሲነግራት ንጉሱ ፊት ግቢ አላት። ከዛ መልሷ ደስ አላለው። ሄይ አንቺ የምታመልጪ አላት። እግዚአብሔር ሌላ ሰው ያስነሳል ለእስራኤል የሚያስመልጣቸው። ባት ከዛ በኋላ ወደ አይምሯ ተመለሰች። ኖ ፕሮብሌም አለች። እግዚአብሔር ጾማችሁ ጸልዩልኝ እኔ በሱ ፊት እገባለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ሞገስ ሰጣት። ህዝቡ አመለጠ። Amen. Today I want to tell you something. What is coming in America in the future? You need to escape. Hallelujah. You need to escape. God will help you escape, especially financially. Amen. Atfru, I'm just telling you what I see. Amen. Financially shake ያደርጋል። ለምን ልቡ ሰው በፋይናንስ ያድርግ። America, one of the pillars of its trust is money because it has financial power. America is the only country that has two powers, financial power and military power. So የብዙ ሰው ልብ ያመነበት እግዚአብሔር አይደለም ብሩ ነው. So God has to shake that. You understand me? ለምን ሰው ወደ ልቡ እንዲመለስ ቤተክርስቲያኗ ደግሞ እግዚአብሔር መምለጫ ማውጫ ያርግልናል. In Jesus' name. So don't fear. Amen. Pray. God will make a way of escape for you. Otherwise, when your child graduates, he look for a job, there is no job. What will you do? Will you መጨነቅ and start falling down? No. You will pray. እግዚአብሔር ማውጫ ለልጆቼ Hallelujah. ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ሲያደርጉ ስራ እንዲያገኙ እግዚአብሔር ማምለጫ ያርግላችሁ. Hallelujah. Otherwise, you see, many kids, I meet them, depression ውስጥ ናቸው. Why? They studied for this, but they're working somewhere else. And because of that, they have a lower expectation. Depression ውስጥ ይገባሉ. እግዚአብሔር ማምለጫ ይስጥ. Hallelujah. Hallelujah. Now I need to close. መጨረሻ ምን አልኳችሁ? ቤተክርስቲያን ራሷ ያው ሐዋርያት ሥራ 9 ቁጥር 23 እስከ 25 it says this, the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. Hallelujah. ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እሱን እናነባለን። ከዛ በኋላ እንጸልያለን። Amen. Are you ready to pray? Okay. Hey, you Habasha people are sweet. Hallelujah. When we preach this message for Africa, hey, you Habasha people, you look at me. Amen. Wendim Sami. Tabarak. But I'm the Spilona. When I preach this with Nigerian, hey, they stand up. Brother Sam, right on. That's it. Unbelievable. Anyway. Yes. ሁለተኛ ምን? Petros, yes. 2 Peter chapter 1 verses 4. We will stop there and then we will pray. ስለ ክፉ ምኞት ከዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን. Hallelujah. This is the last one. He has given us great and exceeding promises, that through these promises we may do what? We may be partakers of the divine nature. We may be partakers of the divine nature, your identity. Amen. By this identity we have escaped the lust that is in the world. Amen. በዓለም ላይ ያለው ክፉ ምኞት ምን አድርገናል? አምልጠናል. Hallelujah. Stand up everybody.